Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, according to lesson plan, this is week number 5. Week number 5 ni, kat sini saya letak non face to face. Sebab masa tu saya tak perasan cuti di Bali dekat week number 4 kan. So kita tukarlah, kita replace, sebenarnya flexible. So sometimes kita ada some constraints, so kita tak follow sangat lah. Okay. So this week should be composite structure, tapi tengok kejap saya nak betulkan sedikit from the lesson plan ni. So this is week number 5. So last type of structure dalam flexibility method is composite structure, tapi dia tak perlukan sampai 3 jam lah. Okay, so hari ni kita akan sambung buat trust analysis for two redundant. Kita akan do it together. Composite structure ni kita akan buat in another 1 hour session. Okay, and week number 5, we'll start with stiffness method. Actually, soalan assignment dah ready. Soalan assignment is trust structure. So saya akan bagi by paling cepat by today lah. By today sebab saya tunggu another one, Cik Rosul untuk sign, dan saya akan blast lah. And kita akan bincang juga assignment tu today . Okay, midterm 18 ni. And assignment tu kalau ikut kat sini saya extend lama, tapi kalau based on apa yang saya bincang dengan Cik Rosul, so assignment ni saya tak nak drag sampai ujung ni lah, sebab 22 Disember ni dah masuk moment distribution method, and soalan assignment hanya cover sampai stiffness method trust. Sebabnya sampai sini je kan. Sampai sini je. So assignment saya akan follow yang ni lah. Sampai 8 Disember ni. 8 Disember. So sebab bila masuk BIM, BIM ni kita akan fokus more on final exam. Final exam. Trust also favorite question dalam final exam. Tapi dia mudah compare to BIM dengan frame. Okay, so sampai sini 8 hari bulan Disember. So this will be the submission date for assignment lah. Submission date for assignment bukan 22 Disember. Saya tak nak mix dengan another type of structure since it is just focus on trust. So saya tukar kat sini 8 December 8 December untuk submit assignment. So assignment flexibility method and stiffness method, one question you have to solve using both method. It is trust structure. Trust structure means that kita dah boleh start from this week for flexibility method, and then followed by stiffness method for week number 6, 7. Okay, 6, 7. And trust and assignment for this semester ni berbeza sedikit sebab SEM ni kan kita run 2 courses, 521 and 527, right? 521 and 527. So yang ni the last batch yang ambil 521. So kita follow assignment for 527. Exam pun sama, 521, 527 semua sama, tak ada beza langsung. Okay, so assignment this semester kita akan ada new changes, nanti saya akan explain lah. Okay, so 8 hari bulan submission on assignment 8 Disember, submission via Google Form. Lepas tu test saya letak kat sini 17 Januari, tapi ada seorang student from group C mention kata clash dengan another subject. Mungkin dia tengok lecturer tu, saya dah masukkan awal juga, tapi tak apalah, kita berundur daripada tarikh ni, so kita ubah tarikh lain lah. 17 Januari ni cuba cek hari apa Jumaat ke? 17 Jumaat. Jumaat kita nak buat 8-10 malam. Dan kita tak nak drag sampai minggu last ni Ini dah cuti dah kan?
Cuti start bila? Oh, ni Januari kan? Oh, ni Januari. Okey. Apa? Hari apa nak? Hari apa? Khamis malam. Yang 17 subjek apa? You all ambil tak? Tak ambil Another group. Tapi tu subjek baca je, bukan subjek calculation. So Khamis malam lah ya. So kita tukar ni 16 hari bulan 16 hari bulan. So saya confirm balik dengan group 5 to 7. 5 to 7 yang ni hari Khamis Khamis. Ada test lain? Ke 15? Oh, you nak Sabtu? Tak nak Sabtu? 15? So 15 lah ya. 15. Ni 30%, 30% chapter 3 only. So Rabu Okay, so yang ni kan berapa bulan 15 Januari ni dia duduk dekat sini. Week number 13 kan. So kita akan try to finish, akan ada banyaklah extra online session to cover test part, and week 14 ni kita akan buat refreshment topic 1 topic 2 for final exam preparation. Okay, so kita amend test ni to question 1 beam 1 frame, one beam 1 frame, cover 30%. So means that you have 30% moment distribution method untuk test. So dia punya pemberat sama lah, even though dia test or dia final exam, dia pemberat dia sama 30% moment distribution method, 30% stiffness method, 30% flexibility method. So 90% kat situ. So another 10% tu half-half lah, yang tu half-half untuk assignment. So sikit je lah portion tu. Tapi even though dia 10% tu lah akan actually contribute jugalah kepada your final grade. So tak boleh buat main-main lah. Okay, so kita change to 15 Januari. Yang ni saya akan resend dalam Telegram the final lesson plan. Hopefully this is the final lah. Okay. So that is the first thing. Okay, another one is about the assignment. Saya tunjuk dulu assignment. Assessment. It is summative assessment. Continuous assessment. Assignment. Okay, saya tunjuk ni front page. Yang saya akan bagi this word file, front page, yang mana you have to letak as front cover. Okay, assignment ni submit individu, tapi dia group, you have to have a discussion group to do this assignment. So that's why kat sini nama you kat sini kan, your name kat sini. Okay, and then kena sign, and you kena letak your team member kat sini. So it is 3 per group, so letaklah nama 2 orang kawan lagi kat sini. Okay. Okay, that's number 1. Number 2, okay, assignment. Okay. So saya review dulu assignment so that you ada idea what you need to do for your assignment. Okay, dia punya instruction macam panjang sikit, tapi sebenarnya dengan dengan AI yang ada ni, ChatGPT and so on,
Sekejap je buat. Memang saya nak you buat together with AI tools. Okay, so this assignment incorporates an effective domain component to foster student awareness of adaptability and lifelong learning, essential skill and engineering practice. Student will engage in a structural analysis of an indeterminate trust using both flexibility and stiffness method, applying AI tools to assist them throughout the process. Okay, sini tak apa. Ini objektif. Saya tunggu Cik Rostul sign kat sini. Okay, what you need to do, number one, you have to find an image of a real world indeterminate trust structure from the internet. So you buka lah Google ke apa kan. You pergi cari gambar trust. Pergi cari gambar trust. So means that satu group satu gambar lah. Satu group satu gambar trust. Okay. So tak kisahlah you nak pilih bridge ke roof ke tower. Okay, it's up to you, but it is indeterminate trust. Okay. Cari masing-masing lah. From internet. From internet ni you boleh cari dekat Google image, Google search tu, Google image, ataupun you nak cari from journal paper, it's up to you. Janji gambar trust lah. Okay. Lepas tu describe the model and model the structure. Provide a brief description of the chosen trust structure including, so normally bila kita search gambar tu dia akan bagi tahu nama bridge tu, for example kan, nama bridge. Okay, so benda tu semua you boleh cari dia punya information dalam ChatGPT kan. You pergi carilah the detail of the trust. Kat mana location dia, so what is the purpose. Okay, and then you can use ChatGPT to identify, not only ChatGPT, you can use Copilot, you can use Perplexity or Gemini or anyone lah. You just choose one tools only. Okay, to identify the type of the trust. Trust kan ada banyak jenis nama trust yang mana kita mungkin tak discuss in detail dalam kelas. So this is good for your understanding about trust in real world. Okay, ini example lah. We have Brad, How, Warren dan banyak lagi. So ChatGPT or Gemini or Copilot or Claude AI or Perplexity akan identify for you the type or the name of the type of the trust. Okay, so semua ni dengan bantuan ChatGPT and good for your knowledge. Okay, and then I want you to assume values. Choose reasonable values for the following parameter. So semua ni is up to you nak design macam mana. Okay, practical length. So this is example. The length of the span, height of the truss. Okay, choose a height that makes sensitive. You cakap je dengan ChatGPT tu nanti dia akan bagi all the suggestion. Okay, material properties yang sesuai. So such as steel. Typical values for young modulus for steel is 200 yang kita selalu pakai lah. Kalau you nak suggest any value, it's up to you. So kita just request daripada AI tools typical value. So apa yang dia bagi. Ini semua assumption. Tapi dia akan logic assumption lah. We use logic assumption then normally kalau kita take the picture from the real trust structure, dia memang dah ada all these values. And then kalau nak change another value, you just change. Okay. Cross-sectional area of members. Assume appropriate value for cross-sectional area of the trust. Okay, kalau dia tak bagi, you can assume any numbers. Just like we assume, we use regular value dalam kelas lah. Okay, so type of support. Kat mana letak support tu, type of support. Okay, depend on the picture and then kita simplify for the analysis. Okay, estimated load, provide a simplified loading scenario. For example, uniformly distributed load on the top core. So biasanya kalau kita masukkan that image, dia akan provide all this value. Okay, just talk with ChatGPT. Okay, analysis with AI tool. Specify the AI tool you are using. Okay, mana-mana satu lah. Tapi but only one. Choose only one tool. Okay, use AI tool to assist you in the following task. Yang tadi itulah.
Okay, identify the trust type, the key feature, simplify the trust, estimate a support reaction, understand flexibility method and stiffness method, explore analysis approach, and study the concept of redundancy. Actually kan structure yang real structure ni dia simple-simple je. Okay, so kita nak try to relate macam mana real structure dengan analysis. Okay, soalan exam susah lagi daripada ni ni quite straightforward and simple. Okay, cuma kita try to relate with real structure. Okay, analysis with flexibility method. So kat sini adalah yang atas tu semua from internet ya. So dekat sini analysis with flexibility method means that you buat manual calculation. Okay, you draw balik the simplified trust with all the assumed values yang tadi tu, and then kena calculate macam biasalah, identify redundancy, and then calculate redundant using compatibility equation, and then calculate member forces ya. Saya nak member forces only. Member forces only. Okay, so kat sini nombor 4 dengan nombor 5 ni manual calculation. Okay, yang atas tu semua komputer lah guna AI tools. Sama juga untuk stiffness method. So nanti bila kita start stiffness method, okay, you all akan belajar all this lah, all this. So kita akan buat solve the trust using all this step. So ini yang antara benda-benda yang you akan belajar, akan jumpa dalam topik number 2 stiffness method. So sama juga 5 dan 4 ni adalah manual calculation. Okay, after that you have to compare the analysis result from both flexibility method and stiffness method. Compare ni saya memang nak you all chat with AI tools supaya you dapat banyak info from that. Okay, sometimes macam kalau kita ada something yang kita tak faham, kita nak dia elaborate more, kita nak enhance understanding, you just check with AI tool. Discuss any observed discrepancy and their possible causes. So during the process tu, you nak just chat macam simple using simple prompt yang kita dah pernah buat, yang saya pernah tunjuk dalam kelas kan. Okay, just chat je. Okay, consider factor such as differences in calculation approach, assumption made. Kat sini macam you kena huraikan lah, huraikan result tu, apa result you all dapat, sama tak, kalau ada perbezaan, huraikan perbezaan kenapa. Okay, dan semua ni buat guna AI. Okay, saya tak suruh you fikir sangat pun, tapi guna AI untuk baca dan faham lebih lagi. Okay, so kat sini reflection on using AI tools, reflect your experience with AI tool throughout this assignment by addressing the following points. Okay, describe how AI tool assisted you in the analysis process. Kita dah bagi guide kat sini apa yang you have to put in the discussion. Okay, advantage and advantages. So setiap group tu kena buat sendiri, so that dia takkan ada persamaan kalau melainkan you copy kawan. Sebab kalau contoh group ni buat dengan group satu lagi buat kan, AI takkan bagi same jawapan. Maksudnya ayat itu mesti akan different. So kalau sama jawapan tu maksudnya memang you copy kawan. So guna AI sebab dia akan always synthesis the information tu dan akan bagi different way. Walaupun jawapan dia tu point dia sama tapi dia akan bagi different way. So saya nak tengok benda tu. Okay. So suggest improvement to make AI tools more effective for structural analysis. Provide ideas for enhancing AI tools to better support complex engineering tasks with a focus on structural analysis. So macam mana you nak communicate dengan AI is up to you. Saya sendiri personally guna AI cakap je bahasa biasa. Okay, kalau you rasa you nak deliver the input tu, the input guna bahasa Melayu, tulis je bahasa Melayu. Apa yang kita faham, mix boleh, Malay boleh, English boleh. Okay? And then the report you have to present macam satu report lah. Dia satu report yang ada semua benda ni. Okay, maksudnya setiap ni dia punya section lah. Title, introduction sikit, semua ni tak panjang pun, satu paragraph macam tu je. Okay, tak payah elaborate banyak-banyak Okay, ni introduce assignment objective, description of the structure, mungkin dalam 1 or 2 paragraph only, analysis with AI tools,
1-2 paragraf juga. 2 part ni je. Yang 2 ni manual calculation 2 ni manual calculation. Yang lain-lain semua guna AI. Mana dia? Okay. Comparison, discussion, reflection. Conclusion, appendix tu kalau ada appendix, so letak dekat bahagian appendix lah. Okay. Okay, ni yang saya nak highlight. Number 1, assignment tu in PDF. Okay, you have to submit via Google Form. So dalam Google Form nanti, together with submission tu, you kena jawab beberapa soalan lah. Okay, ada few soalan related to structure analysis and also AI tools yang kita pakai. Okay, lepas tu yang ni saya nak include a PDF printout AI conversation. So conversation tu bukan guna satu conversation ni saya tunjuk, guna satu conversation and then you pilih untuk print PDF. Okay, print PDF dan yang ni appendix. Ini appendix. Okay, so this is individual submission. Individual submission. Okay, tapi kena namakan ahli-ahli group you all lah. Okay. Ni format sama macam tadi lah. Okay, so yang ni the data for this assignment will be used anonymously for case study exploring the use of AI tools in structure analysis education. Okay, so yang ni rubric for evaluation. Saya bagi sekali. Rubric for evaluation, that's all. Okay. So normally image yang kita you all search from internet tu, kita boleh masuk ke Google. Google. Okay, you just go to Bing ke Google, okay. So trust in trust structure. Trust structure, you masuk trust structure and then you go to image. Go to image. So you can choose anyone that you like lah. Okay, you can choose anyone that you like. You nak ambil yang ni roof. Yang ni roof. Tapi real structure, ambil yang real one Ambil yang real one, dan kita simplify. Okay, jangan ambil yang, jangan ambil yang lukisan Saya nak yang image. Ataupun you terus namakan kat sini, you nak bridge trust. Bridge trust. Pandai-pandai lah you search bridge trust. Bridge trust. Okay, then you choose one. Mana-mana. Yang ni ke? For example. Yang tadi tu dah okey. Yang ni dah okey. Okay, so dah ada nama dia kat sini. So you just copy. You just copy this information. And then you go to, for example, ChatGPT. And then you just paste. So you dah boleh start buat sikit-sikit sebab nanti kalau you pakai yang free version kan dia ada limitation daily kan. So nanti bila you masuk you just sambung dalam same conversation. Okay, you boleh start tell me about this trust. Okay, so chatting nak guna nak tulis macam mana tu is up to you. Okay, yang ni dia respon saya in Malay sebab saya setting Malay dekat bahagian setting. So kalau tak setting Malay dia akan keluar English lah, English respon. Okay. Ya. Report yang original tu English. Tapi conversation ni boleh both lah. Boleh mana-mana tak kisah. So yang ni sebab saya ada buat setting. Saya ni trainer AI. So dalam banyak-banyak training saya buat tu, peserta dia teachers. So memang saya pakai bahasa Melayu lah untuk the class, untuk kelas tu. So kat sini sebab tu dia kat sini bahasa Melayu. So kalau tak nak, kita just
Saya just remove ni, dia akan respond in English lah, ataupun saya boleh just translate kat sini lah, translate in English. In English respond only, in English only. Okay, nanti dia akan translate lah. Okay, lepas tu dia dah tukar dah. So dekat bahagian sini kan, please rename so that nanti senang untuk you refer back kan. Rename, kata ni untuk assignment. Kan, you rename ni, katakan ni untuk assignment. You just rename the conversation so that nak sambung balik hari apa pun masuk balik dekat same conversation. Masuk balik dekat same conversation. So nampak tak kat sini, dia dah bagi information about the bridge. Nampak tak? Dia dah bagi conversation about the bridge. And dia bagi tahu lah, kata saya nak buat assignment gunakan yang ni as simplified trust. So kita assume dia nilai tu semua, you boleh communicate just like you communicate with friend. Okay, you just type. You just type. Jangan terlalu skema dengan ChatGPT ni. You just can write macam kita write kita text kawan. Okay, apa info-info yang kita nak request, kita just say, just tulis sahaja, nanti dia akan respond lah. Okay, and the best is you kena describe about yourself. Bagi tahu dia, saya student part berapa, taking subject apa, this is for assignment. So assignment untuk apa? So you kena communicate benda tu. Okay, apa nilai yang you nak assume, you nak copy some part from the instruction supaya dia faham apa yang dia kena request. So you just talk. Okay, so nanti minta assumption related to that. Nanti, okay, so conversation ni akan ada long conversation, okay, along the process, and then finally you boleh print lah, print PDF, print conversation, print conversation, print PDF. Okay, macam ni lah, macam biasa lah. Okay, so yang ni yang jadi appendix tu nantilah. Okay, and actually the analysis part, the calculation part, structure yang quite simple analysis. Dia bukan macam soalan dalam exam yang lagi susah analisis daripada yang real structure ni. Okay, cuma you kena gunakan this conversation, this AI tools untuk bantu you untuk dapat banyak info lah. Okay, clear? Clear hari ni awal bulan 11, so sampai 8 Disember, you ada 1 bulan, so you dah boleh start. Okay, start chatting dengan dia lah. Okay, nanti saya dah dapat verification from Cik Rosul, saya akan terus blast. Okay? Okay, now kita akan masuk ke soalan yang saya bagi dalam group. Dalam group mana dia? Formative assessment. Formative assessment ada 2 kat sini. Satu frame question, satu lagi trust question. Okay, kita bincang trust dulu Frame tu nanti ada masa kita akan bincang balik Okay, this is the trust question. Dah ada dalam dah ada dalam your Telegram. So kita nak buat yang ni for today's session. Okay? So hari ni berapa hari bulan? 4 hari bulan. Ini trust. Tu redundant. Ini group 5 A.
Okay, this is the trust. This is the trust. This trust, okay, if we check for degree of indeterminacy, if we check for degree of indeterminacy, DOI, okay, how many members? How many members? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? So it is 8. M plus R. R is 4 R is 4 minus 2J. 2J, berapa J? 5J. 5J, so 2 kali 5 lah. So 2 kali 5, 10. So we get 2 degree of indeterminacy. Okay, 2 degree of indeterminacy. So this is the trust. Okay, and we check for external indeterminacy. We check whether it has external indeterminacy. We check for difference between unknown reaction and 3 equilibrium equation. We get 1. 1 kan? So maksudnya ada satu redundant dalam sistem ni from support reaction. Ada satu from support reaction. So kita akan ada R1 and R2. R1 and R2. Okay, ada satu from support reaction sebab ada 2 pin for unknown reaction. Buang satu tinggal 3. 3 minimum. Means kita boleh buang satu. Okay. So kita boleh pilih let's say DX as the redundant. DX as the redundant and another redundant is come from member. Come from member. We normally remove yang bersilang ni. Okay, buang satu lah. Buang satu yang bersilang. So, kita buang BD. BD. Let's say buang BD lah. FBD. Okay, let's say kita buang BD. So, it become FBD. Okay, FBD as the redundant. So, ada 2 redundant and the compatibility equation for this is delta okay, the compatibility equation. Besarkan font. Okay, compatibility equation. Compatibility equation. Okay. So straight away we should get the equation. Plus ini ini kali dengan redundant sama dengan okay, this is the format okay, the compatibility equation like this. So the redundant is dx. The redundant is dx. Okay, tak apa, sini letak dx. Kena pakai yang ni. Okay, the first redundant is dx. The second redundant is f. F tadi apa? BD FBD. Okay, so dia equal to 0. No support settlement equal to 0. Okay, no support settlement equal to 0. Saya tak nampak yang muka tu. Kelas ni. Oh, demam. Okay, so yang ni, yang dua yang depan ni for the primary system. For the primary system, we have delta 1 naught ya. We have delta
one node for the primary system, and for redundant primary system ada dua lah, delta 1 node and delta 2 node. Okay, and then matrix yang dalam ni it is 2 by 2 matrix sebab ada 2 redundant. Okay, sekejap. Okay, it is F11, F12, F21, and F22. So dalam ni there are 6 displacement. 6 displacement. Start from delta 1 node, delta 2 node, ada node symbol for the primary truss. Okay, and ada dua redundant truss. Ada dua redundant truss, F11, F12, F21 and F22. Kita kumpul sekali dalam satu matrix 2 by 2 yang mana empat-empat ni adalah flexibility matrix. Flexibility matrix. Okay, the first redundant is DX, the second redundant is FBD. Okay, and this is equal to 0 because there is no support settlement. Okay, so ini just first step yang kita akan buat biasanya untuk analyze trust. Okay, lepas kita dah identify degree of indeterminacy and identify juga for external or internal indeterminacy, we decide the redundant and kita terus dapat the compatibility equation. So daripada sini kita tahu yang kita akan ada 6 dan daripada sini ada tiga simbol dalam ni 0, 1, 2. Dalam 6 ni 6 displacement ni ada 3 simbol 0, 1, 2 ataupun not 1, 2. So from that kita tahu yang kita ada 3 system to calculate N not, N1 and N2. Okay, ada 3 simbol dalam ni kan? Ada 3 simbol dalam ni. Okay, so we will have to analyze the first system. It is primary truss. And for primary truss kita akan cari ni. Okay, kita akan kan dekat sini. Okay, from the primary truss kita akan cari N not N not for the primary truss. Apalah kurungan tu. Okay, so for the primary truss. So for this primary truss, we will have, okay, yang ni saya nak draw balik. Saya copy ni je. Okay, kita draw the truss. Kita akan remove member BD tu dengan change pin to roller dekat D. BD kita remove, CE remain CE remain.
Okay. Ni juga. Okay, this is the truss. So kita ada one pin here. Kat sini pin kat sini pin. Kat sini roller because we have removed DX and we also remove member BD. So dia ada 3 reaction from support, 3 reaction at support A and at support D, and dekat D ada 300 kilonewton and 250. So 300 dekat sini. This is 300 and ada 250 dekat sini. Okay? Ini saya buat soalan baru step semua ada dalam buku tu. Tak boleh nak select pula. Dia select. Kita tak boleh. Okay, dia punya distance berapa? 3 meter, 4 meter, 4 meter kan? 3, bukan. 5, 6, 6. So distance dia, sini 5, sini 6, sini 6. Okay, kira reaction. Kira reaction for AY and DY. AX kita dah dapat 300 kat sini. 300. Okay, 250 ni kena distribute kepada AY dengan DY. Cuba kita kira reaction taking moment at A. Taking moment at A is equal to 0. So it is 300 times 6 plus 250 times 5 minus 11 DY DY. Cuba kira ni berapa nilai DY? Apa nilai DY? Ya? 277.27. 277.27. Okay, means that AY tu negatif kan? AY ni negatif, so arrow dia kita tukar. Okay, untuk AY 27 lah. Okay, 27.27. Betul? Betul kan? Okay, so this is primary truss. And it is determinate truss. So we will use this truss. Okay. To continue calculating member forces using easy method. So this will give us N naught N naught. Okay. Mana merah kat sini? Tukar merah satu. Okay, so kita kena buat easy method to solve this. Easy method, boleh pilih mana-mana join to start and make sure join tu ada one unknown. One unknown means kita boleh start lah. Kalau two unknown, cannot. Just choose one unknown. One unknown ni dia ada dekat end triangular ataupun yang ni kita akan nampak direct dia ada dekat sini. Yang kita boleh start. Okay, sebab yang this 277 dekat D ni, dia kena balance by this 277.27. Sebab dia satu dengan satu. Okay, and for ni apa tadi? E kan? For E. DE tu, DE kalau sini tak ada apa-apa value kan?
sini maksudnya kosong So kosong dia melawan kosong lah. So member DE tu adalah zero member. Zero axial force. Sebab yang horizontal force dekat D tak ada Tak ada horizontal force dekat D. So kita letak kosong baru kita nampak lah. Kalau dah boleh nampak straight away, terus letak kosong. Kalau tak boleh nampak, you assume ada satu nilai, letak satu arrow, letak nilai dia kosong, yang kita akan nampak lah DE tu adalah kosong. Okay, DE kosong. Okay, so dekat C ni, dekat C, 277. So yang atas bukan arrow bawah. Arrow atas. Arrow bawah dah balance dengan DY. Arrow atas ni dia kena buat balancing juga, right? Arrow atas ni dia kena buat balancing. Balancing dia pada incline tu. Atas bawah. Atas bawah. Nilai dia nilai yang sama 277.27. Okey, nilai ni adalah 277.27. Okey. So total FY 0. And then we have to do interpolation to get X value. So for incline member, Y dengan X ni dia akan depend on each other. So dia distance 66 ke? So dia sama nilai lah 277.27, tak perlu buat interpolation. Okay, sebab dia sama value, sama sudut lah kan? Sama nilai 277.27. Okay, so this 277.27 for C for C dia pun kena ada balancing kan? So balance dia dekat member BC dekat sini arrow ni. So these two arrow ni dia akan jadi kosong. Kan, means that we have one negative, one positive. Nilai kat sini adalah 277.27. Okay, and then arrow yang satu lagi ni pula untuk B. Okay, dia member force kan ada dua arrow, right? So dua arrow tu untuk dua-dua join. Kita panggil for dengan near end. Okay, satu belong to C, satu lagi belong to B. Okay. Satu for C, satu for B. So now dekat B ni nampak, dekat B ni kita ada 300 sini nampak, 300. And dekat sini ada 277. So dia belum kosong kan? So dia ada lagi baki dia dekat incline sini. So arah dia kena cukupkan 300. So arah ni lah. Okay, nilai dia 22. Cuba jap tolak 300.277 dapat tak? 7, 3 Okay. So total tu dah dapat kosong kan? Total FY for B kita ada 300 positif minus 2273 and then 277.27, total tu kosong. Okay, bila ada incline, buat incline dulu. Settlekan incline dulu. So yang ni kena pakai interpolation sebab sudut dia tak sama kan? Sudut dia tak sama sebab segitiga ni 6 dengan 5 kan? Okay, so kita kena buat interpolation. So yang X tu adalah 22.73. So kita ada dua segitiga, kita nak cari nilai Y ni. Interpolation. Okay, interpolation. Nak cari nilai Y berapa? 5 per 6 atau 6 per 5? 6 per 5 lah nak cari Y. 6 per 5 sebab nilai Y ni mesti lagi tinggi daripada nilai kan? 22.7 tu kan? Okay, so 6 per 5 kali dengan 22.73. So dapat apa? Patutnya 27 ni lah kan? Kalau ada point something tu tak apa. Berapa tadi? So samalah kita 27.27. 28 pun letak 27 je lah. Okay, sebab kita nak samakan dengan yang ni kan? Okay, so yang ni untuk B. And then dia ada opposite. Okay. So nilai dia 22.73 sini. 27.27. 27.27. So 27.27 dah balance dengan yang bawah kan? Dengan AY. And then 300. Sini 300. Arah betul
arah saya terbalik. Arah sini kan. Arah saya terbalik. Macam ni kan. Okay. So yang ni akan dapat 277 277.27 27. Okay. So 277.27 sebab DE kosong. So semua nilai ni adalah nilai dekat sini kan. So that kita dapat kosong. 277.27 and sini akan dapat 277.27. Okay. So akan dapat hypotenuse ni. And then di bawah ni 250 kan. 250 ke bawah. So akan ada arrow ke bawah jugalah kan. Nilai dia 27. Kan sini 27 kan. Ni 27 and balancing dengan nilai ni 27. Okay. So semua join dah kosong. Okay, semua join dah kosong. So this is how we analyze primary thrust. Okay, primary thrust, this is how we analyze. Okay, so saya nak pindah ke Excel sebab kita nak try to completekan this one. Okay, for your preparation, for your self learning exercise, boleh je pakai combination of tools ni. Okay, cuma exam je lah manual. Tapi kalau latihan-latihan lain tu semua boleh guna apa saja tools yang boleh bantu. Okay, so kita kena list all members. Member dia akan ada L. Okay, kita akan ada N0, N1 and N2. So N1, N2 belum lagi. Kita dah ada N0 tadi kan. Okay, so kita kena list semua member. Tadi kita dah bilang 8 kan. Awal tadi 8 kan. So kena list all 8 kat sini. So go back to this. We have okay ni A, B, B, C, C, D, D, E. So kat sini A, B, B, C, C, D, D, E, B, E, B, D termasuk redundant member. Ada lagi? C, E dengan A, E. So 8 So semua ada. Okay. So length for member AB. Length for member AB kena calculate. Yang 5 dengan 6 tadi tu kan. Length for member AB, hypotenuse berapa? 7.8. So sini 7.8. Okay, 7.8. Okay, BC berapa? BC 6. Okay, nanti untuk flexibility method yang assignment tu, Excel ni adalah. Okay, manual calculation pun boleh. Tapi part yang ni boleh masuk dalam Excel. Okay, 6. CD 6. PE 7.8.5. Okay, CE 8.5. AE 5. Okay, kita listkan all the value. Okay, all the length for each member. Dan kita nak masukkan nilai N0. Okay, N0 dari sinilah. N0 dari sini. So cuba tengok hypotenuse for 2727 and 2273 for AB. It is positive berapa? 2727 dengan 2273. 2727 dengan 2273 hypotenuse. Berapa nilai AB ni? Ini AB. Apa nilai AB ni? And dia ya? 35.5. So nilai kat sini 35.5.
Dia memang genap-genap 5. Oh, 35. Oh, 007. Okay. Okay, next one, BC ya ni. Negative 27727 eh. So negative 27727. Okay, kita ambil dari sini ya. Member BC negative. Member BC negative 277.27. Okay, next CD pun negative 277.27, right? So sama value. Negative. Ini pun sama value. Next 0. Okay, next value is 0. So sini 0. Okay, then BE. Mana BE? Okay, BE negative 2727. Okay, negative 2727. Okay, negative 2727. Okay, next BD tak ada dalam tu kan? 0. Okay, CE positif. Apa nilai dia? 27727 dengan 27727 hypotenuse. $392.12 Okay. And AE mana AE? AE positif. Positif 27727 Okay, yang ni positif 277.27. Okay. So this is for primary thrust. Primary thrust. Okay. Then we will move to N1. N1 kita redundant DX applied. Redundant DX applied. Ini redundant DX applied. Okay, redundant DX applied is the first redundant, so dia N1. Okay, dia N1. So yang ni for both redundant dia simple je. Structure tu quite simple. Tadi dia macam ni kan. Macam ni kan. Yang member tadi member mana? Ni. Okay. And dia a unit value of dx dekat sini kan. A unit value of dx. Okay. So reaction dia. Okay. For external equilibrium satu. Sini ada pin kan. So satu kat sini. Okay. Ada tak vertical force? Tak ada vertical force. Tak ada vertical force. Tak ada vertical force. So kita buat balancing yang satu line tu je. Yang ni kosong, 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 kosong. Okay. So dapat ini satu. Dan dapat ini satu. Settle. Okay. This is for redundant DX applied. Okay. Redundant DX applied. Okay. Dapat macam ni Okay. So we have for AE, DE dengan AE DE dengan AE. So DE 1 dengan AE 1. Yang lain-lain semua 0. 0, 0. Sini pun 0. Sini pun 0. Sini pun 0.
Habis. Okay. Settle for the primary, the redundant one. Redundant DX applied. Okay, hanya ada dua value. Pada DE and AE and both are negative lah, negative. It is negative So it is -1. Negative. Betul kan negatif kan? Negatif 1 and negatif 1. Okay, dua-dua negatif. Okay, next we will move to redundant redundant FBD FBD applied. Okay, redundant FBD applied. Tu dia betul-betul lah dia apa subscript kecil tu kan. Okay, yang ni adalah N2. Redundant FBD applied is N2. Redundant number 2. So for redundant number 2 sama juga yang ni. Dia macam ni kan. Okay, dia like this. Terbalik. Yang ni. Okay, dia kat sini member force tau. FBD is member force. Bila member force means tak ada reaction So reaction, no reaction. Sini 0, sini 0. Sini pun 0. No reaction. Sebab reaction come from external loading. But this time FBD tu is internal loading. So internal loading kita letak macam ni dalam diagram. FBD. So yang ni A, B, C, D, E. So we put a unit value of FBD. Dia satu, it is just like kita letak balik positive 1 kan. Positive 1 pada member BD. Tetapi kita tulis tu bentuk macam tu. Kita buat arrow yang putus-putus macam tu. Kita tak buat one line lah. Okay. So nilai dia positif lah. So FBD is 1. FBD is 1. So kita letak just like this. Okay. So from this reaction akan auto 0 sebab FBD, a unit value of FBD adalah member force. Member force tak akan bagi kesan pada reaction So reaction it just come from external loading. So daripada sini kita dah nampak dah yang ni kosong. Biru tu tak ada sini Sekejap tambah biru tu. Ini boleh lah. Okay, sini kosong Tak lekat pula, tak apa dah. Okay, kosong. Okay, ni kosong. Okay, AB dengan AE kosong AB dengan AE kosong. Yang akan ada nilai nanti, nilai yang dalam petak tu sahaja. BC, CD, DE dengan BE. Dalam kotak tu je yang akan ada nilai. Okay, so dalam case ni, redundant FBD applied. Okay, kita akan letak a unit value of FBD just like this. And kita akan start from resolve the arrow Kita akan resolve dulu a unit value tu. Kita akan resolve a unit value. Resolve resolve in X and Y. Resolve in X and Y. And then buat balancing. Lepas resolve buat balancing. Lepas resolve buat balancing. Okay, and then balancing. Okay, yang atas pun sama. Kanan ada, kena ada kiri. Atas ada, kena ada bawah. Okay. Resolve and then balancing. Resolve and then balancing. Balancing means arrow tu mesti ada atas, bawah, kiri, kanan. Atas, bawah, kiri, kanan.
dekat setiap join. Okay, dekat setiap join. Just like this. And trust apa pun, apa dia punya dimension pun macam tu je setiap kali kalau member force is the redundant. Okay. And after that, apa kita akan buat is find, okay, kita nak cari ni, nak resolve. Kita tadi 66 ke tadi? 66 kan? 66 kan? 66 dapat 8.5 ke tadi? 8.5 ke tadi 66? 8.5. So sekarang ni kita ada 1. So kita nak cari nilai X, kita cari nilai Y. 0.7. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Sudut dia 45 lah kan? Sudut 45 kan? Sudut 45 kan? So pakai sudut pun dapat 707. Kalau pakai trigo pun akan dapat 707 lah. Okay? So, di dalam diagram ni, letak arrow dah cukup. Letak arrow dah cukup and nilai dia, tak payah tulis kecil-kecil macam yang primary tadi tu. Sebab kita dah tahu dah nilai Y 0.707. Nilai Y ni. And nilai X 707. Sebab trigo dia macam tu. So, and CE akan dapat 1 balik. Okay. So, setiap kali soalan trust yang mana the member force is the redundant, macam ni cara kita buat. Sekejap je. Okay. Sekejap je. So, kita ada AB kosong. AB kosong. Nilai ni semua negatif. Positif dekat 1 sahaja. Okay. Okay, sekejap. So, kita ada AB0. Ada AB. Okay, AB0. BC negatif 0.707. Mana lagi? CD pun nilai ni kan? DE pun yang ni kan? BE. Yang kosong apa tadi? AB dengan AE kan? Yang kosong. Okey, yang satu nilai dia BD1. BD1 ada satu lagi. Satu lagi yang satu. CE. CE also 1 CE also 1. CE also 1. So yang lain negatif. Okey. Okay, so kita akan ada 3 column for 3 type of structure. Primary structure, redundant 1 and redundant 2. Okay, lepas tu column apa next? Tengok balik pada compatibility equation. So pada compatibility equation, dia ada simbol apa ni? 1 not, 1 1, 1 2, right? 2 not, 2 1, 2 2, right? So kita buat yang tu lah. 1 not is N1 N not. 1 1 is N1 square. 1 2 is N1 N2. Kita pakai simbol yang ada kat sini Okay, so we will have N1 delta 1 not is N1 dengan N not N1 N not. Lepas tu delta 2 is N2 N not. Lepas tu F11 is N1 N1 kan? N1 N1. Lepas tu kita ada N1 N2. N1, N2, which is equal to N2, N1. And then we have N2, N2. Okay, so kotak ni semua kita ikut kepada compatibility equation tadi. Okay. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebab yang satu ni dia 2 kali lah. Dia 2 kali. For N1, N2 and for N2, N1. Same. Okay.
Jangan lupa kena letak L Kena letak L. Sebab formula dia ada L kan. Formula dia ada L, so kena letak L. Kena letak L sebab formula dia ada L. Per dengan AE constant, so AE kita tak masukkan dalam table lah. Kita per outside. Okay, N1 and not L. N1 and not L. N1 kali dengan N0 kali dengan L. Okay. Then N2 kali dengan N0 kali dengan L. N1. Banyak kosong N1 kali dengan N1 kali dengan L. Okay. N1, N2. N1 kali dengan N2 kali dengan L. And then N2 kali dengan N2 kali dengan L. Okay. And then saya drag untuk kolom lain Ini saya bunda je lah 2.999 kan. Okay. So dah dapat dah. Sini 3 decimal point. Okay. So yang kita nak totalkan is yang 5 ni lah. Kita nak totalkan the value. Totalkan. Okay. So yang ni dia punya jawapan lah. Jadi saya bold. Okay, nampak tu. Okay, kita dapat delta 1 node. Delta 1 node is negative 1386.35 over AE. Delta 2 node is 5801.06. F11 is 11. F12, F21 is 4.24. And F22 is 29. Okay. So this is the table. So yang ni saya bawa ke OneNote tadi Okay. So tadi kita ada this equation, compatibility equation. Okay, now kita akan okay. So for the compatibility equation, it is 1 over EA Kat sini ada 1 over EA, kat sini juga ada 1 over EA. Ini 1 over EA. Sini akan ada 1 over EA. Okay. So delta 1 node is negative 1386.35. Okay, 0.35. And then 5801. 5801.06. Okay, F11 is 11. 511 is 11. 512 is 4.24. Okay, and ini also 4.24. And then this is 29. Okay.
So this is the compatibility equation. And then we will solve okay, solve for the redundance. Solve for the redundance. EI will be cancelled. EA will be cancelled. Ini EA will be cancelled. EA will be cancelled. Yang ni saya bawa pergi sebelah sana kan. Saya bawa ke sebelah sini. So dia jadi positif dengan negatif terbalik Betul? It is kosong plus dengan kosong minus. So terbaliklah dia punya sign. Betul? So yang ini tak adalah solve for redundant. Okay, solve for redundant is just like solving two simultaneous equation. EA will be cancelled. We bring this value to the other side. It is 0 minus. Jadi positif, 0 minus positif. And 0 minus 5801 jadi negatif. Okay? So now kita nak solve this. So dalam calculator, bila kita solve, yang ni apa? X dengan Y kan? X. X dengan Y kan? Betul kan? X, Y kan? Kalau dalam calculator, kita masukkan value lah A1, A2, A1, B1, C1, A2, B2, C2, right? Okay? Okay, now dah dapat jawapan. Okay, so jawapan dia okay, jawapan dia betul. Okay, X is 215.27. So X is 215.2. Cuba check 27. And another one is negative 231.51. All kilonewton. Kilonewton. So yang ni actually yang ni adalah inilah. Okay. Okay. Siapa tak ada lagi selain muka tu? Muka nama apa? Adin. Idin. Uwais. Ada seorang yang muka macam tu nama Den dulu mas student. Sekarang dekat JKR Sarawak ke Sabah. Selalu muka nak confuse orang Sabah. Sabah Sarawak kan. Dia nama dia Uwais. Panggil apa dia? West. Okay. So dah dapat ni kan? So daripada sini kita akan dapat satu equation untuk calculate member forces in actual thrust. Kan tadi saya kata nak cari member forces in actual thrust kan? Okay, member forces in actual thrust. Member forces in actual thrust ni N. Dia primary system and not. Kan? Primary system is N not. Redundant 1. Dan 1 dia kena kali dengan R1. Dia kali redundant 1 kan? Redundant 1 is 215.27. Lepas tu N2. N2 kali dengan
redundant 2. Redundant 2 is negative 231.51. So this equation, from this equation, which is based on the principle of superposition, kita akan dapat kira nilai member forces in actual thrust. So yang ni kat belakang lah. Yang ni N1. So yang ni akan jadi negatif, tolak. Yang ni saya bawa belakang. So ni dia punya equation lah. Okay, it is N0 plus 215.27 N1 and tolak 231.51 N2. So this is the equation to calculate member forces in actual thrust. Okay, yang ni saya bawa ke sini. Okay, so yang kita nak cari now is member forces in actual thrust and so this is the formula. It is N0 plus kurungan 215.27 kalikan dengan N1 tutup minus buka kurungan 231.51 times N2. The formula. Okay. So ni je. Dan akan dapat member forces. Okay. So this is the final answer. Member forces. So dalam assignment tu you kena buat this step. Sampai sini. Okay. Yang tadi tu number 5 kan? Number 4. Step number 4, flexibility method. How to solve flexibility. This process. Okay. Okay, you boleh pakai whatever tools yang you ada untuk bantu your assignment. Tak kisah. Okay, most important thing, kita kena faham the concept of flexibility method and how we apply all the tools to solve for the answer. Okay. So basically kalau trust analysis using flexibility method, memang bila part nak solve for redundant tu, okay, kita akan buat table and kita akan cari all this value. Memang kita boleh pakai Excel. Cuma dalam exam tak boleh lah pakai Excel. Okay, so untuk soalan exam flexibility method, okay, you boleh fokus on beam dengan frame. Okay, untuk soalan method you boleh fokus beam dengan frame. So trust dekat assignment lah. Okay, so you have to do this for your assignment. Okay, so this is the final answer. This is the member forces in actual thrust. So member forces in actual thrust ni means that kita tak payahlah ulang proses yang kita tadi, yang kita buat tadi dekat sini kan. Yang banyak-banyak ni kan. So tak perlu ulang this step lah. So bila kita dah guna principle of superposition, kita boleh terus dapat the member forces in actual thrust guna principle of superposition. Okay, dia ada perubahan sikit lah bila kita dah masukkan nilai redundant, dia ada perubahan value sikit, kita nampak dekat sini. Okay, boleh? So yang ni saya copy back for the final table sebab ada member forces. Okay. So, macam ni je flexibility method for thrust.
Okay, that is why kita kena clear apa kita nak capai. Objective must be clear. Okay, so procedure tu you boleh procedure of course kalau dengan ChatGPT ni dia bukan main reference. So main reference tu yang knowledge yang you dapat from textbook kan. So apa yang saya deliver ni the knowledge from textbook lah. So yang ada kat sini semua boleh bantu untuk kita kita faham lebih lagi lah, to enhance understanding, to get more knowledge kan. So kita boleh buat daripada sinilah. Okay. And we have a simplified trust based on the image to be analyzed using flexibility method. Tanya je anything, nanti dia akan bagi respon lah. Dia akan bagi respon, kita tengoklah respon dia apa. And respon dia please read sebab dia bagi respon kadang-kadang ada juga tak betul lah kan. So that's why the textbook is always the main reference, even though we have now tools yang kita boleh apply, but still the textbook is very important. Okay, this is just suggestion given. Nampak tak dia dah bagi step kat sini. So kita boleh verify bila kita ada knowledge. Kita dah belajar flexibility method, ada kat sini degree of indeterminacy. Kan? So dekat degree of indeterminacy ni, semua ni adalah apa yang saya dah explain to you, right? You nak tanya lagi, nak tanya lebih lagi, nak tanya dia pasal indeterminacy ni, nak tanya dia explain about external indeterminacy. Contohnya kan, you nak tahu tentang external indeterminacy, so you tanya dia, explain about external indeterminacy. Okay, so maksudnya yang boleh calculate dengan three equivalent equation lah. And dia bagi example. So semua ni adalah penting untuk your understanding. Siap bagi example lagi. Okay. Boleh ikut ya? So saya nak tengok macam ni you communicate dengan AI tools untuk help you to solve for the assignment. And soalan dia simple, lagi simple daripada contoh yang tadi kita buat. Okay. Ada soalan tak regarding assignment? You all 17 orang 17 orang means 5 kali 3, 15, akan ada last group tu 2 orang lah. Tapi kalau you nak buat 2 orang pun it's up to you, tak kisah. Kalau you, so maximum is 3 lah dalam group tu, maximum is 3. Kalau you rasa you nak buat 2 orang, you buat 2 orang je. Okay, maximum is 3. Kan? So kat yang chatting tu kalau boleh diagram tu diagram yang sama. Tapi you nak chatting tu masing-masing pun boleh, it's up to you. Okay. Saya tak nak 2 report yang sama, means that so walaupun you punya individu kan, so chatting tu kena ada different respon jugalah. Walaupun you in one group, tapi kan dia individual assignment kan. So you boleh ada same trust, you boleh ada same data about the trust, tapi lain-lain tu boleh jadi individu punya lah, individual assessment. Okay. Do you have class after this? Okay. Saya actually nak tanya you all nama pendek ni, tapi tak apalah, next class lah. Dekat group ni hari tu saya tanya nama pendek. Tak apalah, next class. Petang ni lah, petang ni. Dekat group ni hari tu saya tanya nama pendek. Okay, tak apa. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.